falla sali asingi gina ha falla sali sali teku ifefe et puis hamiru masali ra khaira na kan ba ma ko sali ni li fefe na fe na mbe masali ta ba sali kam ne konani fa mala volo ha vindi susira tanyi na jikarama atongolo yom na sali na vindi susira nagan nalina bara hana mara bo bane wo ba nguru ra ba fe sali nguru kire idha sallat al mar'atu khamsaha nyanto ina na gafal sali wa samat shahra ana ga sun qori sun ana ga sun qori fa mara ana ga sun qori sun wa ata'at ba'la ana ga ka me rusu wa val femme indépendante be onne na ga yake be no nga dangi bera wa val femme indépendante be ana mara femme mun seba femme battante ya munyago wallahi ibatu fe na kira hadge soto ina tinganara nana khadija mun ko am femma banana nora banna gine donc dina tinga gine ga ko bi fe fannima akere ngam minima na sariye fanna ne sa mo sabe na sabe on fa manama ibara meye donc gine la mo kan aga ka me khusu gine fanni mula me na aga me kan konye enu ayi bendung gibe asa lu man tanan bi ma sanda ibara fa daga aw na ma to way bi asa ta no so aga so 0 heure ma 0 heure ali bang na tan fa na musa 0 am zeli bang 0 heure ma kameli bang na 0 heure ira so avana question appui na musa ba hal 0 heure nyamara hal 0 heure nyamara xamé fan lan ne civilisé ta ira gine ntoma Yes. Ana non di na anda umma to na rafa umma non di na ande ma to na nya umma bala imam non di bir lan na rafa umma wonna to xamela ne civilisé tan au moins ira gide na ma nya khaira na yan di silla to imam to imam sasadi ade beta ana di muso maka capital ataran capital awe pangik be bal wo keska poza po nga kere gina kama me di fori wo mara musa zainul kuna wona kona kan nouvelle ka consultant nam pa international question yo fu imam o fa bana itan to mule ko e jangi num mari amonde ni brinna mona bibliothèque lon ni kan na ko ni بلاغة كلمة بلاغية أنا نقول فصاحنا به والله شكرا لك أستاذ شكرا ألف مبروك إليك والله مهم بلاغة ساقي تم مثلا كومبين كرامو إنا ساعتي سبتة رسالة دي كورة ده بينا كونترا لنا أنا بينا وما بلا دي gi ustaz famu bi nambe mora perdi makobe la yirebeta fa na 6 millions na kan nakika amini mana musika madede fa Mauritanien parce que usaz Mauritanien la ma fa ya kulum intam fe na nan ba ne mu ne dom suran dina senda kuran kunde mo ne dom endine akun dan ma ha kana nan hali wurdi mun sukuma hali ta hali na question posée azaya barakeli asiga azalonni la bele tongo na hammini ni nyamane ma ala ko to bare na linna hara yara bi kono to bare kamara asura suli na ngarama Bulau Ibrahim Nasiri Bulau Ibrahim Salagi inna tina ka tambati ada Ai mamu dia placé Kanama Anara bamane Fatira augmenté Wonu bamane wonu fatia Khama garang Kari hasa Okay khama garang imam ay ha ko bi fi problème ma mais xamu fa xara imam won na bi fa la rig bi la bi ma ifa na fa la mané teku namuna kontra ana ko ale ma game nya ko di amula fi nta wa betang stage nan beki ala na re anondi ala nondi nan na fa ala ma wonna so ngod be nan na mi remu lamma I péché fe ina maneri ha yuru mi ka fa depuis wonna ga émission folo isgar artiste ne re yetu kon ifati ya na mo ko ndé me musura mo ko ndé donc ina fa be wona walo nga wa mo imam batali iyo imam batali wona yamu imam li nan ta ko no ma finde ha imam mu finde ha imam donc sali lamma afindi sali nan na tu dois être exemplaire
Donc ici, Azaya lama afati anantungala mingiri ka bin to. Didi pati akara ma konyi lina nena neri. Nana. Era idi kham meri. Ngiri ka bin to singa. Pinta kadiso misi. Fa magametani. Eto wanga ve wenye ki. Kona nama ya hali wenye ki milin kamala namu ba mai de. Ena wule fe bala ala na wule dago. Ananan karama shuli. Ana karama na muno ma ha. Wansi ka kedi aseba sienter ma no ma na facture ne ka. Je te fais la facture de 5 millions. 11 millions. 6 plus 5. Dunia biring dia na ngambil imam. Ekolo. Sungor kike fa. Nyune be khafar kike na. Sungor kike dia kike na. Sungor kike bure mali kike na. Dia yang fanti ya we. Ya ko jena ya mama fira. Ime kike mana ya mana nambo ifa mena bom na. Parce que to umara imam libi. Imam ma wasa. Na bara won wasa. Iba skati ko imam lina. To na fala bale mu dia ma bintu na. Ko na pa kerengo. Fatiha. Enda abuba. Ana gadi yamma ya fala ne karima ana gadi yamma. Ade na haram ma fure Allah ko ma kobri fi kaso. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Amin. Rabbil alamin. Amin. Arrahmanirrahim. Amin. Malik yawmiddin. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ihdina siratal mustaqim. Amin. Siratal ladzina Amin. an'amta alaihim. Amin. Khairil maghdubi Amin. alaihim waladdallin. Amin. Mashallah. Alhamdulillah. Be watan kita to di bare mai wa ga men so ko. Abin di barka tara watan kita to di bare wa ma ni nan ko ma di abin di barka tara watan kita no di bare wa ma mun se homma. Abin di barka tara watan kita no di bare wa ma nan ko ma di abin di barka tara watan jara yo dan da ku. Abin di barka tara watan kita no di bare wa ma ni nan ko ma abin asayara. Wamma ko diri fi. Wamma ni ta wamma ko diri fi. Wamma ni ta aga bindi barka tera ga ginana di bari wa ma ginan gomma di ga bindi barka yara e ginana di bari i wa ma ginan gomma aga bindi barka yara ga ginana di bari vai wa ma ginan gomma di ga bindi barka yara ka to kire mamma na kama da di bari ma di ma na kama da di ma na kama da di bari ma na kama da ya ga mamma na kama da ye ba ma na kama da bandi ma na kama da ya kan me ko Lonnila mama na lonnila arafam ka lonni imama ge lonnila abu to wabe e wa lonnila ge bumane lonnila arafam ka lonni imama ge lonnila na jinani ra nga to kama lonnila kinu bin beriya na fam to kama lonnila ha kamani ra iba to kama lonnila usai zan imama ge lonnila usai zan imama ge lonnila lonnila ge bumane awalila usai zenul imama ga lallila ba ye lallila ga bumane awalila usai azaya imama ga lallila ye lallila ga bumane awalima saidatu bintu imama ga saidatu bintu bewata lallila ga bumane awalima saidatu khadija imama ga lallila ye lallila imama ga lallila ba azaya bintu imama ga lallila konga seido Non, Allah. Félicitations. Machallah. Kadi machallah, quelles sont posées? Je suis dépassée. Vous préparez conséquemment contre Azaya Bintou. Chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, nous vous remercions d'être toujours encore avec nous. Merci beaucoup. Nous continuons avec Azaya Bintou. Azaya Bintou. Itu mau tahu ini nanti. Ah. Azaya nanti dah bahan merah nang mula fema. Ama fala. Azaya fina kan ba mo na kan toro mai bangga kuitang kan non di fira foyam falo betu. To tam fa mara decide ngana tam fala lagi ne bi nya ko. Bel mara de sorbe. So ba re.
bare bangal to mun den ngai amba kono be bele naka azaya iwa ma studio ko ma khali sakarna bi yalla me be bangal ko azaya bara ma salon tungo apin di studio kono na baran toro kono falabe ndawo ina se bala no ko ntamba na atandine kona na be nan ko problem agara so mbara na studio yalla ma bana ga mu wa ma foi salon tagi wotanya ma ita na ira so ko TikTok ni mu TikTok cheche kolo ina ma di forse ati TikTok ye o mustache ma wadi mani aga azaya fasal ma be no sa ta fasi de na règle na émission na azaya sun fore abarra ba kamera ba kankan men Jibang lui kui. Kankan. Kankan. Eh, ma metire. Kankan. Taye kolo. Kankan. Sun fore barra ba kamera ba. Fa fini bangi kura. Kankan. Non, kankan ta bébé voilà ba. Parce que ça doit. Voilà, parce que j'ai grandi avec ma grand-mère, donc elle me cachait souvent dans sa case là-bas pour me donner à manger. Notamment. Grand-mère, toi, la belle femme arabe, elle a volonté de me le rendre. Ah non. Andera kala là-bas. Amubo. Ah, mais arabe. Amubo, ta connais Kribeta. Malande Amubo. Ah, parce que non, il faut Kona kriminding. Kona kriminding. Non. Moi, il m'a tanta mala. Bintu. Abarra ba madan kam so kamera ba quel février ambe. Papa do afalne mo be. Ah monsieur. Ah. Non, na fala. Feni tende mo fa fala. Papa. Araba ne kamera ba. Ekulu. Fria sungori nde dangina ali mamunu karamfe barato. Ali ma école leri nanu nara. Donc mun sikami école neki. Ah, mo to ski école. Ni sikami école. Na va mané dandi na swingta. Mais ça idée ya fanya. Ah, man nan degi malor na mbore fanya holita hantina na swing. Mais récréation nali. Sikamane Don se mate na na mene na ki. Kambira mene sa tiba mene. Menu mari mani se mama. Nu babanga mfa nu babanga ne mama. Tan to ta bara maratora. Mama mana tang si sali man tan akulo. Pino so bangi fa kuina ki. Aku lende nu konslatere bina gas no bom profite mane. Ora na bolo buta. Menna aza. Ustaz nando beki. فاغنى غو مالي بس إن غياتك يبر نوره والله حبر نوره إنجو كلكم رائي وكلكم مسؤول عن رعيته سكو بنتو عفيلة إيه مقور منام أزايا بنتو ما تنغندي إيه مقور منام mais ala bara azaya min lumière dimi ko fara lumière ma de fait que abra oustaz de ma qurara na no mi quran dide fe keren na fanga mi khafetu wallahi mbari kanuna fe tamma Mrimo korofera na ngala kolong akala kirama sebe akolong balaga wayin dina itafal na miyo membelo honde sallallahu alaihi wasallam e wa ma wuni bolon fe amriyo na to etan ibarabanna dala waynu sed na bakar na ni yarfe ina mi na yere na na ra dindira na di to fan ko wota ifo ke di to fan kono sed na bakar ga kana fala huwa rasulullah aw haza muhammad ali ma problem bala pre hadima fa siga ta ku ya safala ngey min ma ne fendi senna bakar na khati ana na miyo mematu ana gadima tu ana ya wara si amari gima ana haza hadi yahdini ila sabil yi matin lana mri matin nara mbra na ko la kam matin ana ga lodi tambe alo lo erne ala wona siga kide mi do ko men wo ma bilini kali mana tan wo siga mata affaire na mai kalko wona kalo ekwa inana ma kalma to balaghiya donc yina wayen furku bebe nan fala o bebe al taala wa ya khairi benakila khairi mu wayni déchiffrer gombe nam yama sallallahu alaihi wasallam lo gonde ata fala na zanna an lan yakhura bala kabrina awa bara sukin de fansatu ado katam na jingal faye mu yom mai mais na kafiri ima yele mane famini ko ikambira fendi ina azaya pe azaya tan do misema
e ma yele mais ko ni so fa minaza ya fendi e na siga awara ke shi sakambe de minde bibe bara luti ko ni sanyira koni e luti rara kondi tantiri e feti kondi e fe ja kondi te korema avant ça bra bop e tire ya tire di mera e samine village ina na di me fa wa azan Allah ya hura bala wa azan Allah ya hura bala era ah misa tanak wa azan Allah ya hura bala na konda ma yo nguna bar siga ko ya ga lutigri ga sayira donc lutigri ga sayira lutigri bin sayira lutigri usa sayira lutigri ko mo tambirin sayira ha mo te wona ga do get privé ku ina ga mo yo nde bar siga i musiga i ma yo logo ma i bile ma logo na ga ira fam bintu ma kek ami matima na logo gaburi ku fa ma kek i ma matima anu fa mo ni sara ga tatu ya ma katu mo ni sara ga tatu bene ga so men i bar so fola foto ira fa fe ma i ma to ba i fam ma ne i ma to donc elle m'a produit pas qu'il soit ma gabri queen elle so Allahu akbar donc ada ma biring lutina ngre wo biring sayra wo biring blem mané alama donc ini blem alama e blem ma faynan wo kirana han so ala ha wona ala marina kan fa o setma ala ga conseil kan wo boyema ala ga conseil lumière raso wo boyema kono walla wo yata ke tampara noro mi beta fa la mo benta mara de mi beta fa ma fala de ube kono na kan togi wule mo na kana wo yata ke noro fe wo bra fa ora a ho matinri fayna ana sele la mo sallallahu alaihi wasallam na tara anani ande so kana fammi ata ba ke jimi hol ba anyo ndoma nam salli nam hawonna ko wonga wonyungura bratu ntan na kan fin mo wa fandera ba ala bara ragiri o ga jimi so asubir kifani Allah subhanahu wa ta'ala ana me gira fan a maleke khilmana kore ku ana mbar sendera fan wara fa maleke na kan rafa jibril afalama jibril nan singa bana jibril ana abakar sumarangan tamma jibril ave abakar sama ana abakar rafa jibril fang abakar rafa jibril fang goro malaika don ko ire ana ala bara salli rafa ana awo fang abara fal men rafa awo fang rafa malaika fe rafa ala fa ikhana khalunti ana kanna tambena ki afa na tungo ba asa akonyi so donni to mane pesi ga marafa na la akonyi mi khina to ira fanga mi khima afala alhamdulillah bila kasiyata ki ba ala man no mera nya ko di ma fa mi khinde ra nya ko mi khima musse sera ba gira ko ni mo mi rafiro mi khinde fa na fa mi khima musse se fi khima e musse sera ba khibe ko ni rafim mbala ga wonna fa ala sinjima amin allah wonna rafa ala ma ala ga wonna fa ala ga ko ni fanye bi ma fa ndena na kanna nga kirinye betu Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah naga ma sen kirin nan itam na Al-Hasan Al-Basri amo nam yom sallallahu alaihi wasallam khaban khinan kui nam yom me khaban khi tabi'in nara sahabi tone nam yom me khaban khi sen nam yom me ga gine nara mo lon ni tan ha bi nara ina beli da momen anaga istakthiru من الأصحاب الصالحين فإنهم ينفعون يوم القيامة أنا بوري فني فندي أنا بارسك بوري فني مخيمة لي من القيامة وبوري فني رويا هكير ناي أركم الفيرما هفيرين ناي أركم السخامة هسخان ناي أركم النانيما بوري فني تانغو كيو كافا مو بوري نياغي ما دي نغي كلام فورمي ما مخيكم ina akhili kana mara ga gundulu ina wan nama kono bore fanyi natan e yara bu kyo ka horo ami ga bore fanyi fi ikhara wuya ana mun sema ana ba bore fanyi mi mun fa mana la akhara ana Al-Hasan Al-Basri mutaakulun abore fanyi lu mi gira ana mali de dunya beta ka niyo alo azaya jelika bintu itang wala madi nga to kama Khadija gi émission singi xama falo ngana ade
konon ga to barba la hamu mar ko ma fure iyo allo eta la même chose donc woka collaboration na niya e barato donc ana muna ko tan dunya beta mbore fa ngita na luiset ma iyo ino amali de dunya beta ma si mura fa madi algiyam ala ko bisa ya na e bir nan dunya e tanan salima ina ge sal e bore siga sa an mara siga ala khalifa la de bore tamine boîte ko ni bir nan fitir salim bore na sa bore na min far bore ndi c'est que ina wali fa ngira ba ensemble bore kel bore ko mata ga wali ko bira ba e ba fa munya ko na fa bore na rata parce que na rabba ma wonu mi wo de no ma fande ma wali fende de na wonda ki kirmara e barato fende de na tan na mun etay shaytan man no wonna degré na gira ba buruma ndeg be escalier kirnar ndeg be fu ndeg be keme ndeg be do abur na ko na deki ha kuri ala wonda ma sen donc ay bore itam fan ay bore iyo ay afanyira ba mata parce que nous me fanyina mais ko bi fan na yugede me ko bi na na fan na yuge ko na mu firin ka fala ma loko kere ba ñu bi na ko ngba birimbe mi ri firin ka fu fi alam shirku billah ana fala firin ka fu ya lu mana mi ri ko ni se beta batu fe alu ala batu makana ko na fali na mara ina me firin ka fu mi khila fe sendira ado ila gala rakina e mali ma hanmar e toro ina na ma firin ka fu ila fe sendira alo ila mela ala rakina ina yisen toro ma hanmar yisen mali firin ka fu ina ne dara ba mo ndoma wonta na ranya ala ya fo donc yibore wal ko bin nara enu ay bore malang ko na mu firin tan ka fu de e falu naki ha e fa sali giyamali e fe makiti bore khawal ko binangbo akawal fanyi be na kanu minima ana an safi kana bore khambi bore tan akawal fanyi nangbo ina tungu rasul janna e bore tungu kham yahanam hasan al-basri na wa vegidi ana gaina khani yahanam ina bore khanariyanna ana sariyanna kui afe peota mbore aliyago ina ga bore aliya na tansana yahanam adi ana gambe asawla aran yakal na aliya awa amma wala jama okay awa bore seo nambi ala ga yabo bore kamsu kwa sende bizebra nto aba wala na bore sende mani karisa bina ga ga sa yo kan na bala abore sende na tamubi natan na mindina na sana ya hanama ana ade ana ala ana wu ana ga mere ena musarifi aljanna afo muwasa imu laidi wasa garar yanna kui ana gayu parce que dunya tamri muwasa la yamla ayna ibn adam illa turab sesemu adam di yara fema atu akaba mana c'est bon fo bende ba haya ko so mu banna yo to sin na gambara retraite to banna ko ana mbar ko biso ambara retraite fa mon ko bi ko na ba haya contrat sin amala maboro ala ya donc mi adam di mu wasama ana ko ne mu la dir ne waseta na aljanna ko ka ala ana ga yo ana ga wonta ma heri ina an so ko ni rabbe na fe fanyi na an ko na ma dera fe ma fanni man bore senda mani kar sa gambe a bore fanyi tide nan nake kanun tim fanyi imire to man hali ko biye sige ko ni ta ko fanyi ndira amuna ba ma fi beta kamadi ana ba ma lo ko wuyana ya al-hasan al-basri fa yi masa qur'an ayera e basiga sinde afwan e basiga fa sai dira mini na kan na geli ki abore to bara fala na kan mboya musama fo won bore ramini ya hanama wonga wonga abore to bara fala na kan mboya musama ana fo won bore ramini ya hanama nama esige sa abore ramina ya hanama ena ramini ya hanama enun na ke kondani sanction peine kirenna ena wota nyawul funan na obebe wota nyamul mugen parce que algamati sena algam magawi
dan tariya nu nyon tariya al khulud ibarato tan na dunia tamma a compter inara na dunia tan ena the time is money, le temps est précieux, dunia tan tant calculer inara compter inara tant faut me dire exploiter na beta mais même ni temps on a tout le temps ibarato ha kan ina ya hankatene ala on natanga alima il a tout le temps a hankata vene hana heri nam fanku il a tout le temps a ramanya ibarato la donc est-ce que ça dira minifa anu asoso ma geli 10 ans de peine dans ça par exemple algiya ma kire be milan nara ka karon na kire be milan jour kire be ta milan donc il va la personne 10 ans na kan fari atannu na so geli na van 10 ans e parce que ça atanna minna ya gore maka na be pe ota senda mane gare sa kamuya ana yo 10 ans kam sa fari asoso ma anu alonta ana yo pe ababa sede fure nara ba sede fure nan kharisa malgiya ana ababa sede fure nara ana gade pe abar boren de sede fure nara kun ya tara sede fure de na afami ena gade ena pe musia atanna min ya hanama la dat nan sa won fari won na tan won bin bela won matan la wala mon na na be ko pourquoi tam min ena ga bore nan kharisa gabe ena ra min ya hanama e fa bala sunena ga boren de nan kharisa gabe akavire fala menne fama lana min shafi'in ana pe mutan kharisa ya de musata mube ibarato itanna ya hanama kui bore to bara min ya hanama ras akhana aljanna itama menne fa fama lana min shafi'in pe wotan kharisa fa musata mube wala sadiqin hamim pe wotan bore fa nyimuna mu fambe na kan kharisa mu basana aljanna ibarato wala sadiqin hamim bore musata mube na kan findi bore fa nyira aka kharisa mube bi eluma na tera neba he man belem manu ifanga sa bore fa nyifeng ka company fa nyifeng no mu fa nyi kamala donc ma sen na dunke kima nga kire nye muslimi yo muslimi ni na dede ni na fefe katawul mu fa nyi na kamala إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم فإن القرين بالمقارن يقتدي ما نمكن أن نكي على خبر كيسا وهاي إميسيون Salut. Allez-y. Ala kabar kesa wa émission ala kabar kesa so il faut ala ko nyinu be gafari ki kera ala ko wondu aga ko nye yama ana re ko nyi khore yama ya hana may so fi ma ay fi al janna dira o mirna lang wo ma khunna fayna ala ko khunna fay fi ala kal janna fi ala ya fa o masa ya fure birimma na re birim fa la ilaha illa allah muhammad rasulullah fari ala ko fallune yama allahumma rabbi salli ala Voilà, Gelka Bintou, je voulais te demander aujourd'hui dans ta vie familiale ou dans ta carrière, qu'est-ce qui te manque? Quand tu t'assois, tu pleures, pourquoi? Quand tu es seul, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te fait mal? Bon, j'ai pas mal parce que c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui donne tout. Et quand on a mal, et quand on pense à Dieu, on a de l'espoir, on s'en remet à Dieu. Aujourd'hui, ce qui me manque dans ma vie, c'est un enfant. C'est ce que je veux. Et je prie le bon Dieu de m'en donner, de donner à toutes les femmes qui en veulent, qui sont au foyer, qui sont avec un homme qu'elles aiment. Parce que quand on aime un homme, on a envie de lui faire des enfants. Surtout quand vous êtes mariés, c'est ce que toute femme souhaite. Donc c'est ce qui me manque dans ma vie conjugale, dans mon foyer et dans ma carrière. J'ai des visions. Ça ne me manque pas parce que je suis sur le chemin. Voilà, Dieu m'a donné un époux qui prend soin de ma carrière, qui m'encadre, qui est gentil avec moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas évident d'avoir des hommes qui sont gentils. Tu peux avoir un homme, il fait le même travail que toi. Et lui, il fait le même travail que toi. Pendant que lui, il est en train de te booster, il est en train de te donner, il est en train de te former, de te montrer des bonnes personnes, de défendre ta cause partout où il est. Donc, c'est quand Dieu te donne un homme qui est gentil, qui a la bonne foi, que tu peux avoir toutes ces chances. Donc, alhamdoulilah, je ne suis pas en manque. Je crois en Dieu, je crois en mon mari et je sais qu'il aura la force de le faire. Inch'Allah. Merci beaucoup.
Amina ya Rabbi. Amina ya Rabbi. Azaya alla deninya depuis do mantani hante histoire du mambala tamala vie qu'on a tissé ngina la ko menna même par altime qui elle et moi non vous seul mais Ndimina bon. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir en fait, dans mon enfance, j'ai presque eu tout. Tout était à ma disposition parce que j'ai grandi dans une famille qui m'adorait beaucoup. J'ai grandi entre les mains de ma grand-mère, la maman de mon père et son petit frère. Et à Cancan, que leurs âmes reposent en paix. Et donc, ils avaient tout à ma disposition. Ils m'ont mis à l'école, ils m'ont appris la musique, ils m'ont même mis à l'école coranique. Donc, j'ai été très bien éduqué. Mais ce que je regrette beaucoup, c'est le fait que je suis arrivé à ce stade de ma vie sans que mes deux grands-parents ne soient vivants. J'aurais voulu qu'ils soient là aujourd'hui, qu'ils vivent, vraiment qu'ils me voient. Parce que ce qu'ils voulaient, c'est ce que je suis en train de devenir. Donc j'aurais voulu qu'ils voient ça, qu'ils vivent ce moment, mais Dieu n'a pas voulu. Machallah, que leur âme repose en paix. Tu es satisfait? Très satisfait. On est tous satisfaits aujourd'hui de notre émission. Vraiment, machallah, bon ramadan aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent. Nous vous disons... Hein? Toi, tu n'es pas fier? Le contrat ici. Ton contrat ici. Non, donc ça sera réglé. Ah, c'est bien. Je suis content, je suis fier. Le contrat, c'est fini. Merci. Tu es satisfait? Oui, il est satisfait. En vous quittant, chers téléspectateurs, en vous quittant, nous allons vous quitter sur les belles mélodies de Geli Kababinto qui va faire les bêtis pour nous. Parce qu'il ne faut pas venir chez nos artistes préférés et quitter sans leur entendre. S'ils peuvent faire à deux, c'est mieux. À deux. Wontamba baiti fait cuit. Moubaiti ya yo kolo. Entah mana mama bete kira me bebe. Awasala munada sa. Pena. Pega. Nagamala di yakulu. Ustaz, kalau kau nak pergi Fatih akarandi. Misal orang. Dia yang nggak maya lang. Ibarat tu. Dunia pergi yang kulon dia nama walu ngana sta. La ilaha illallah la ilaha La la. la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha de nyongama alamuna konana na walu la 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 ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la la tangan lagi. Donc année prochaine, il y a une bête. Entah bisa nambah, mais fanga kirim ba. Comment ça? Non, bien l'année prochaine. Bref. Bête voilà. Allez au stade pour en former. Depuis que sont allés na follow. Na sera kena kan birim ba fi wa fa wali mba fata beti kirim ba ko mo solution sa to. Na mbola gale aka matin kan beti na ko na kayela musta kamera. Mo solution yo sa tai. Limanaya wanga limanaya ala limanaya kono biringa limanaya ala na mengera limanaya ona masiki bini beti dale
Alananto ndario amu mbirinlang mange alananto ndario wombirin kiremara anunde findi mengera ande findi konyira anunde findi banara afande findi setarira limaneya kono biringa limaneya alana mengera mirinde tona dununge esume salima kono aina matoya neno torori mirinde tona dununge emoja kebamayo kono aina matoya ne banari andera banaya andera toreya alamu fera ba madunya ma fufa fura mange alata mu fera ba ma sabui mama yo limanaya wonga limanaya ala limanaya kono biringa limanaya Shukran, Jaïd, barakallahu fikou. Alors, c'était tout pour vous aujourd'hui, c'est le couple Azaya Bintou. Bon Ramadan à tous et à tous, à tous les fidèles musulmans du monde entier, et que le Tout-Puissant Allah exauce nos prières. Amen. Et que Dieu sauve tous les musulmans. C'est comme ça on dit, non? Que Dieu sauve tous les musulmans. Et Allah Rassima nous sentir à faire un birima. Kana Jamana Sumala Mokera. Et Kajamana Dia ala Mokera. Ni Jamana Diara. Quand on tasoro a Diaro. Ala Mokera. Meni musulini na fulu ni na ka musulma dulma ala mokera meni barahin na ka baranyma dulma ala mokera amina am donin na nkoro dul fana anya fe meni tunkana ale na fulu ni na kana fulu ka sodo na fulu dulma ala mokera ka meni denin na ka den dulma ala mokera ka kisimo dulma subama parce que afala onyale c'est très difficile. Ana jamana niveau maintenant mais quand beara la mokera ka jamana sumala mokera et ambe miri mema ka kewdi parce que ala rele ko ni mayina ko na ya fait ka jamana min tro adi massacre juta ka diolma ou bien adi jamana ti juta ka la sial ou bien il va vous donner un mauvais chef. Que Dieu épargne la Guinée des mauvais chefs. Et Allah mange fanyo fiuma et Allah la Guinée yamba. Donc Inch'Allah, comme on a dit ici tout à l'heure, que Dieu nous donne la force de réaliser vraiment ce que nous voulons faire. Et Inch'Allah, dans notre carrière, on va consacrer une année pleine au service de la religion et ça va venir à la tienne. Merci beaucoup. Merci chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle. Nous vous rappelons pendant le Ramadan, la seule émission qui vient chez les artistes pour faire la rupture, c'est bien sûr Conakry Nouvelle. Merci aux fidèles téléspectateurs. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner. On vous dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon Ramadan à vous. Alaikum assalam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila al-ikhwan. Limaneya, kono biringa limaneya, alana mengera. Mirinde tona dununge esume salima kono aina matoya neno torori mirinde tona dununge emoja kebamayo kono aina matoya ne banari andera banaya